So, good day. Another example about cantilever method. So, this one. Use the cantilever method and determine approximately the reaction at A. All of the columns have the same cross-sectional area. So, although ang gipangita diri is ang reaction lang sa A. So, ato ning i-realize whole nga frame including ang reaction sa B and C. So, we need to locate the center of gravity and then so, ang atong gamiton gihapon is ang variance theorem lang gihapon. So variance theorem, so this one x bar plus a1 a. So this one, so variance theorem lang gihapon nato gamiton sen. And then mamili ta sa atong reference ang left ba or ang left ba nga columns or ang right. Normally left siya, then so ang area total is 1 2 3, so there are 3 area total. So we solve that one. So kanito gamiton para maklaro. So ang area total is x bar summation of area distance. So A times, so since wala man siya kuan, wala siya distance, so dito siya 0 plus 18 A 18 ba? Yes, ang sa B 18, so 18 then plus, so di siya maigo, diri na lang A, so 38. This one 20 plus 18 sa 38. So same lang gihapon ang atong area 3, right? Then this one, so kani algebra na to. So since A man siya, so saho na to na 18 plus 38. So para ang x bar matong gipangita, so para ma-cancel ang A, then labi na kaning 3, so ato siyang divide into 3, so cancel pati ng A, cancel, then x bar bilin, so 0 plus, wala naman na 0, 18 plus 38, so 56 into 3, so this one 56 divide, okay, so that's one 56 3 equals to 18.67 18.667. So that's all. Then proceed ta sa so diri na ta sa second floor.
So, kung imong analyson, nimo, wala siya moment, no, ka-hinge man siya. So, ang naara sa iya is axial og shear. So, ang kuhaon nato diri kay axial man. So, we will sum up moment sa point O. So, point O ni siya. Point O. Ayan lang. Point O. So, naay reason nga nung dirita. Wah. So, naay reason nga nung dirita, no? Aron sayon lang siya sa third assumption. So, if you want, pwede resub ka diri. Pwede resub ka diri. Sa column gyud. Sa column gyud mismo para ang announce nimo duha ra. So, let's sum up moment at O. No, so, kuha ko paper. At O. So, now, ang moment sa 3, about point O is clockwise. So, 3 times 7.5, that's clockwise, diba? So, it will be balanced by the axial stresses. So, dapat counterclockwise ni. So, ang counterclockwise dapat pa downward ni. Downward. Okay. So, 3A pa downward pod. Dapat ma-see. Og sa 3A is pa upward. Then, putang na dari F nandun sa 3. FTI. So, na. So, mag-moment ta. Moment. Diba? Klaro ba dari? So, sa pag-moment na to, dari, submission MO equals 0. So, ang FTI is 56.3. So for me, I want to multiply the whole equation by 3/2. So mawala na ning 2/3. So mani siya, no, pag moment. So mani FDI times 56/3. So na 2/3 din siya tungod kay 56/3 kani 56/3 minus 18. So the answer is 2/3. And then nganong na 58/3 man ni siya tungod kay ang distance ani 20. So 20 minus 2/3. So it is equals to 58/3. So okay, sakto. 20 minus 2/3, it is equals to 58/3. So nag-moment na ta. So FDI
times 56 over 3. This one, FDI. Pa-clockwise ta. Then, plus FEH times 2/3. So, nganong na 2/3 man ni siya because nganong na 2/3 ni siya because ang 56 i-minus na to sa atong distance, which is 18. So, 56 over 3 minus 18. So, that's is 2 over third. So, 2/3. And then, clockwise, FFG. This one, FFG times 58 over 3. So, ngayong na 58 over 3 na siya. So, because ang distance na to nga 20, i-minus na to sa ato 2/3. So, ang gawas 58 over 3. So, siya then 3, which is this, and also the distance 7.5. So, okay na. So, karon, for me, I want to multiply the whole equation, no, by 3/2. So, mawala na ning 2/3. So, na. Buwa na 2/3. So, no, ako siyang i-multiply sa whole equation, no. So, 2/3. So, meron. So, 2/3 times 56 over 3. So, 2/3 times 56 over 3. So, mawala na ang 3. So, magpabilin ang 2. So, 56 over 2. It is 28. 28 FDI. Plus wala naman yung 2/3. So, diretso na ta sa FEH. Okay. So, klaro. Then, this one plus, so 3/2 times 58 over 3. So, mawala kaya po ng 3. So, 58 over 2 na lang mabilin. So, which is, ang answer is 29. 29. So, FFG. So, ang 3 times 7.5 times 3/2. So, which is 33.75. Okay. So, now, the next is, we apply the third assumption. So, which is the axial stress in a column is proportional to its distance from the centroid of the cross-sectional areas of the columns at a given floor level. So, we apply the third assumption. So, tugod kay axial stress, the axial stress in a column is proportional to its distance. If we say proportional, so linear man na siya. So, ang stress daw is proportional to distance or simply equal to constant times distance. So, in your solution in constant, so if we solve in constant, it's equal to stress over D.
So mura siya ratio and proportion, no? So mura siya kanang ratio and proportion ba y over x. So linear man na ang distance sa column from the centroid of the proportional area. So mo ni siya kani. So mo na siya. So applying the third assumption. So i-combine lang na to siya. Maklaro ba? Dili maklaro. Ano to? So i-combine lang na to siya. So 2/3 times 56 over 3. So cancel ang 3. So magpabili ni siya, which is 28. So na-solve lang po nito kayo na. So i-cross na to dere. So FDI DI 28 FEH is equal na ha. So the same ani, makancel ka po ng 3. So bilin. So ang answer ana is FFG equals 29. So cross na to dere. F. So mo na siya. Natay duha. And then so ma-solve na nato ni siya. So ang atong equation 1 so mao man ang atong equation 1 kani equation 1. So i-replace lang nato ni siya, which is kani. So ibutang sa nako dere 28 FDI so nana. So replace lang nato ni siya. So which is mugawas is 28 sa ta 28. So ang FDI nato is 28 FAH. So times 28 FEH. Then plus, so wala man siya kuan. So copy lang FEH kay maumpo na itong gipangita. So plus, copy the sign, then 29, then ang FFG, so replace lang na to ni siya. So times 29 FEH, and then this one 33.75. Okay, so FEH, so ang answer niya kani is 0.021. And then this one, ang FEH na to, i-substitute lang nato siya sa FDI. Then otro na po, ato na pong i-substitute sa FFG. So mo ni siyang result. FDI and then FFG 0.581. Then so proceed na ta sa ground floor. So same lang gyapon siya, no? So we have down F
FAD downward FBE, and then this one is upward FC. So ang atong buhaton is mag-submission na to diretso. Okay, submission diri sa pa lang naka. Okay, submission MP is equals to 0. So diri ata, so kani ato na ibut. So nana, so replace lang nato ni siya. So which is mugawas is 28 sa ta 28. So ang FDI nato is 28 FAH, so times 28 FEH, then plus, so wala man siya kuan, so copy lang FEH kay maumpo na itong gipangita. So plus, copy the sign, then 29, then ang FFG, so replace lang nato ni siya, so times 29 FEH, and then this one 33.75. Okay, so FEH, so ang answer niya kani is 0.021, and then this one ang FEH na to i-substitute lang nato siya sa FDI, then otro na po ato na pong i-substitute sa FFG. So mo ni siyang result, FDI and then FFG 0.581, then so proceed na ta sa ground floor. So same lang gyapon siya, no? So we have down FAD downward FBE, and then this one is upward FC. So ang atong buhaton is mag-submission na to diretso. Okay, submission diri sa pa lang naka. Okay, submission MP is equals to 0. So diri ata, so kani ato na ibuton tig P, gain na O man to, so diri ano pagta diri siya intersect. So P, so same lang dagan FAD, so same lang gyapon gain na ang atong gibuhat gain na nga gi-multiply siya, no, the whole gi-multiply na ko og 3 half. So this one is 3 half times 56/3, so makancel ang kuan 3, so ang mabilin is
5/6 over half. So, ang answer is 28 FAD plus, so makancel man siya sa 3 half, so bilin FBE na lang, and then plus, so 3 half times 58 over 3, so which is 29 FCF, so equals, so 3 times 22.5 plus 4 times 7.5 times 3 half, so which is equals to 146.25. So atay answer. So ang sunod na to buhaton, so i-apply hapon nato tong applying the third assumption. So same lang gid gihapon siya, same lang gihapon kani. So mao na itong gamiton, so atay butang diri ha, FDI 56 over 3 FEH 2 over 3 and then FFG, it is equals to 58 over 3. So that's one. So combine lang gihapon, no, maurang gihapon. So ay no, mali, na-copy na ko, sorry. So na naman the answer. Same lang gihapon process, no, applying the third assumption, so which is this one. Okay, apply ato, so same process lang gihapon. Okay, sa pa, so FAD over 56 3, so same process lang, FBE, then 2/3, this one also FCF 58 over 3. So mura gihapon atong i-combine, so which is cancel ang 3, so ang mabilin is 5/6 over 2, i-cross man na nato siya, so 5/6 over 2 is, it is equals to 28. So FAD it is equals to 28. So cross again, so FBA. So kaduha na to is murag gihapon, cancel gapon ang 3, mabilin 2 over 2, 58 over 2, so 29 gapon. So FCF equals to 29 FBE. Okay, so replace na to. So replace na to sa atong kanay answer gay na. So butang na ko diri ha, 28 ato isa ka, 28 FED plus FPA E plus 29 FCF equals 146.25. So copy lang 28
And then ang atong FAD, so which is kani times lang to ni 28 FBA. So plus, so wala man siya, na-cancel man itong 2/3 ka na, so copy lang FBA plus 29, copy lang, then replace na to ng FCF diri into 29 pod times 29 FBA. Okay, which is equals to 146.25. So ang FBA, so ang answer ana is 0.09. So ang 0.09, i-substitute lang ani ug ani, so natin answer dayon FED equals to 2.52, and then ang FCF na to is 2.61. So 1. Okay. So okay, nakuha naman na to. So proceed na ta diri. So akong gibalhin diri gi-transfer para dali ra. So downward, FDI ni siya, so kani downward, putang sa itong mga araw tanan, downward, then upward. So FDI, so 0.581, then kani FEH, so 0.021, and kani kay kuan na siya, so FFJ, so 0.602, and then kani sa ubos FAD, so 2.52. Okay, and then kani downward, so FBA, so 0.09, and then kaning isa ka FCF, so 2.61. So na-check na nako diri daan, so kani kay siya raman, so ang atong upward diri, which is maurag gihapon 0.581. So atbangan na siya diri downward 0.581, and then diri upward maurag gihapon 0.581, and then kani add lang ni siya 0.581, and then 0.021, so mo ni diri upward, since downward di siya diri, so upward ni dia. So ang answer na to diri is 0.602, so add lang ni siya, so mo ni siya answer. So atbangan diri 0.602, and then so sakto natbangan po diri. Then sunod na to, no, okay naman ni, so kani downward, so upward, then upward, so downward. So okay na. So dali na po to sa ubos. So kani sa ubos, add lang nato ni
2.52 plus 5.81, so which is downward na siya, so i-upward na to ni dahil lang butang 1.939. So pa-upward man at bangan na to ni downward 1.939. And also this pa downward, so upward. So kani ma-add ning duha 1.939 plus 0.09 minus ani, so since downward man so upward to 3. Then ang answer na to is 2.008. Then upward man na, downward na to ni 2.008. Okay. So i-check na to na 2.008 plus 0.602, so ang answer na is kani 2.61. So okay na ta dire. So dire na ta. So since downward, so upward. Same lang nga sila, upward, downward. Okay na, so napadi ay. Since upward man so downward ni siya 2.52. Then upward, downward 0.09. Downward, upward 2.61. Okay na. So moment na ta. So sa moment is counterclockwise na siya, no? Counterclockwise, so dapat clockwise ta. So 0.581 times 9 divide 7.5, so which is ang answer na to is 0.6972. So kani 3 minus 0.6972, so answer na to diri is 2.3028. So atbangan, so nana, so andere moment, so kuan lang taog kanang moment na to, apply lang tag moment. So 0.581 times distance 19, 0.581 times 19 plus 0.02 times 10 divide 7.5. So turun ako 0.581 times 19 plus 0.021 times 10 divide 7.5, so which is 1.5. So kani at bangan lang nato ni 2.3028 minus 1.5, so is answer na to 3 is 0.8028. Akbang lang, so na, so diri pod at bang gapon, which is kani 0.8028. So diri na ta. So
So sa diri i-add lang nato ni sila 2.52 plus 0.581 minus 1.939. So which is answer ani is 1.6296. So kulang diri at bangan nato siya o 0.6972. Okay, so i-minus lang nato ni siya sa kani. So 4 minus 1.6296, so mao ni ato andre kani di ba iko diri na lang. So 3.0676. So mao gyud pa na dara. Okay. So sa dire okay na ta dire. So sa dire na ta. So dire na ta. So dire na ta. So at bangan na to dire 1.5. So ang sa dire is so minus lang nato ni. So dire na ta. So at bangan lang nato ni siya which is 3.504. And then minus lang nato ni siya. So which is kanidari 1.0636. So kani ma-add lang ni siya. Kani ma-add o kani naman siya atbang ani diri atbang 0.8028. So ma-add lang ni siya. So man ang answer diri 1.8664. Ano no, gi-add din ako siya. So man ang answer diri. So next at kani siya at bangan gihapon ni 1.6296. So kani atbang na lang ni kani 3.504 kani. So kani atbang gyapon which is kani 1.8664. So okay na manatanan. So ang gipagitaan is ang moment, diba? So sa atong kuan ang moment, so ano lang siya 1.6296 times 7.5, so 12.222. So mao na siyang answer. So ang gipangita is ang A lang. So apilo na lang po din na to. So 3.504 times 7.5, so 26.28. Then ang kalipo dire 1.8664 times 7.5, so this equals to 14. So that's all
my report. I'm Shemem Osiko. Thank you and God bless. Good day.